सध्या आम्ही काफे भोसले कडेन आहा। परत एकदा आम्ही लायव्ह वयता कारण स्मार्ट सिटीचे जे काम हांगा चालू आहा ते तुमकां दाखोवपाक। पयलीं हो जो चौक आसलेलो भितर हो ल्हान आसलेलो आनी सध्या हांगा आमी पळयता हेजी रुंदाय कमी केलेली आहा रोडाची। समज एक वॉटर टँकर सुद्दां हांगसून पास जातलो आनी हांगा सदांच चायेक टू व्हिलर बी लागता ह्या रोडाक आनी हे आनीक ब्लॉक जातले ह्या रोडाक। तर ह्या माध्यमांतसून एकूच सांगूंक सोदता, जेन्ना तुमी एक स्मार्ट सिटी करता आनी ही मदीं व्हडली गार्डनां करून कितें फायदो। हांगा एक मदीं एक स्टॅच्यू सुद्दां दवरलेलो, तो सद्या आतां काडलेलो आहा, पूण हे ते व्हडले कॉर्नर सर्कल जे मदीं गार्डन कशें करून कितें फायदो आहा। जेन्ना एक्चुअल हो जेन्ना रोड येता, तुमी आतां फुडलो रोड तुमकां झूम करून दाखयता, हो जो रोड आसा एक्जिस्टींग थंयसून जेन्ना तुमी पळयत जाल्यार हांगा हो रोड कमी गो आहा। तुमी पळयता की हे जे लायन अप केलेले आहा हे भितर घेतलेले आहा। हीच समज वाट मातशी आनी एक अर्दो मिटर किंवा 1 मिटर भितर घेतलेलो की हो रोड व्हडलो जावपाचो। खंय तरी सदांच व्हडले रोड हे आतांच्या नवीन हितून जाय पडटा, कारण ट्रॅफिक फ्लो सुद्दां चड आसता आनी सगळ्या लोकां कडेन गाडयो आसता आनी ह्या रुटाक आमी सदांच पळयलां की टू व्हिलर लागता। म्हणजे फुडें कितें ह्या रुटाक एक सुद्दां टू व्हिलर पार्किंग आसची ना अशें कितें स्मार्ट सिटीन ठरयलां काय कितें। आनी अशें ठरयलां जाल्यार हे टू व्हिलर्स किंवा 4 व्हिलर जेन्ना हांगा शॉपांनी गिरायक घालपाक किंवा रेस्टॉरंटांत च्या पिवपाक येता तेन्ना ही जी दुकानां हांकां धंदो कसो जातलो। कारण कोणी जेन्ना खंयच्याय दुकानान वयता तेन्ना गाडी नियर बाय पार्क करता आनी त्या दुकानांनी वयता। पूण सद्या अशें दिसून येता की रोड इतको अशीर केलेलो आहा, हितून तुमी पळयता की रेस्टॉरंटांनी किंवा ही सायडीक रेस्टॉरंटां आहा, ही शॉपां आसा, हितून लोक कसो वयतलो। कारण गाडी पार्क करतकूच तो वचूं शकता। सद्या आतां स्विगी झोमॅटो ब्लिंकिट जालेले आहा, पूण जो नॉर्मल लोक जो आसता, जो सदांच एक चलोन शॉपिंग करता, गाडी हाडटा दवरता, पूण पार्किंग ही जेन्ना मेळची ना, कारण भितर जेन्ना येदे व्हडले पार्क करता, हांगा भितर पार्किंग करतले का आनी हांगा समज भितून पार्किंग करतले जाल्यार ह्या कॉर्नरान कितक्यो गाडयो बसतल्यो काय हे हांगा फावंटन घालून एक स्मार्ट गार्डन करतले, हो एक व्हडलो प्रश्न पडलेलो आहा। तर ह्या माध्यमांतसून एकूच सांगूंक सोदता की सरकार जेन्ना इन्वेस्टमेंट करता आनी कोट्यांनी पयशे मोडटा तेन्ना खंय तरी हो रस्तो एक्चुअली पळोवंक वचत जाल्यार आनीक मातशी हेजी सायज वाडोवंक जाय आसलेली, जी पयलीं आशिल्ली तशी, पूण सद्या हेजी सायज कमी केलेली आहा। आनी हितून अशें दिसून येता की जे काम चल्लां, रोडाक जी सायज दिलेली आहा ती एकदम कमी आहा। खंय तरी ऑफिसर्सांनी हेजेर लक्ष दिवपाचें आनी हें जें काम चल्लां खंय तरी आजुनूय चान्स आसा मातशें फाटीं घेवन रस्तो व्हडलो दाखोवपाक। सद्या रस्तो कमी केलेलो आहा आनी रस्तो कमी केल्यामुळे ह्या रोडाक ज्यो गाडयो लागताल्यो त्यो ह्यान फुडें लागच्यो ना। आनी समज ते भितर पार्किंग करता हांगा जाल्यार भितर कितक्यो गाडयो बसतल्यो हांगा, हो बी एक व्हडलो प्रश्न पडटलो। कारण मागीर भितर ते मॉडिफिकेशन करतले, मागीर गार्डन सजयतले, तर हो जागो भितर मेळटलो का। सिंपल क्वेश्चन हो भाग आसा, हो हांगसून जो रस्तो पयलींचो जो रून आसा तीच सायज एक्चुअली आसूंक जाय आसलेली, पूण ही सायज हांगा खंय तरी कमी केल्या, हो सगळ्यान व्हडलो प्रश्न पडलेलो आहा।